नाज़रीन, आज हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे। हमारे माशरे के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। इसकी वजूहात क्या हैं? हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए? इसकी वजूहात जानने की ज़रूरत है ताकि हम जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स हम उनको सिखा रहे हैं, क्या उसका प्रैक्टिकल जो मुज़ाहरा है वो माशरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि तालीमी इदारे वो नर्सरियाँ होती हैं जहाँ से नॉलेज प्रोड्यूस होता है, जहाँ से लोग तैयार होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो क्या हम पॉलिटिक्स के अंदर तलबा और तालबात के आने को पसंद क्यों नहीं करते? इसकी वजूहात क्या हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान का क्लास स्ट्रक्चर समझना होगा। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें क्लास बड़ी प्रोमिनेंट हमें नज़र आती है। एक क्लास पाकिस्तान के अंदर एक फ्यूडल क्लास थी, दूसरी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। अब ये दो क्लासेस हैं जिन्होंने हमारे पॉलिटिकल कल्चर को हाईजैक किया हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी इन दो क्लासेस पे बेस करती है क्योंकि फाइनेंशियली भी ये लोग साउंड हैं और माशरे के अंदर इन्होंने एक परसेप्शन डेवलप कर दिया है कि पॉलिटिक्स की आम आदमी को पॉलिटिक्स में आने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ख़ास क्लास का एक काम है। अब ये गलत परसेप्शन डेवलप हो गया है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर तब्दीली नहीं आ पा रही कि लोग इलेक्शन को, जब भी इलेक्शन की बात होती है तो लोग समझते हैं कि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास गाड़ी है, ना हम फाइनेंशियली तौर पे इतने साउंड हैं कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें। इस वजह से जो तलबा और तालबात हैं उनका पॉलिटिक्स के अंदर जो दिलचस्पी है वो ना होने के बराबर है। माशरा ये समझता है कि तलबा और तालबात का काम सिर्फ अपनी तालीम पर फोकस, जबकि तालीम के अंदर आप पॉलिटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, आप रिलीजन भी पढ़ा रहे हैं, कल्चर भी पढ़ा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को आप जब किताबों से निकाल कर माशरे में लेकर आएंगे, प्रैक्टिकली उसका मुजाहरा सामने आएगा, तो नेचुरली तौर पे आपका जो सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर तलबा और तालबात का बड़ा इफ़ेक्टिव रोल हमें नज़र आता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मेजर फोकस था तो वो स्टूडेंट्स पे था कि आप एजुकेशन पे फोकस करें, आप डिसिप्लिन पे फोकस करें और आप उस पॉलिटिकल ट्रेनिंग पे फोकस करें कि जिसके लिए मेंटली तौर पर आपको तैयार किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उसके अंदर आपने किस तरह अपना रोल प्ले करना है। फिर पाकिस्तान जब बन जाता है तो उस वक्त एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक सबसे जो प्रोमिनेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन है, MSF, जो पाकिस्तान बनाने में भी उसका रोल था और पाकिस्तान बनने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर प्रोमिनेंट। 2007 तक हमारे सामने कोई 11 के लगभग स्टूडेंट यूनियंस हमारे सामने नज़र आती हैं। इस्लामी जमहूरियत तलबा है, जिसमें पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन है, जिसमें इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है। इस तरह 11 के लगभग मेरी नज़र से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मंजर आम पे आई हैं। बांग्लादेश के अंदर जब लैंग्वेज प्रॉब्लम चलता है तो वहाँ पे हमें ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो हमें नज़र आता है कि बंगाली को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों पे मुश्तमिल था, एक मशरकी पाकिस्तान, दूसरा मगरबी पाकिस्तान। अब मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, वो चाह रहे थे कि बंगाली को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। अब स्टूडेंट्स ने बंगाली के हक़ में वहाँ पे नारे लगाए, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। ये स्टूडेंट पाकिस्तान बनने के बाद हमें सबसे पहली जो मूवमेंट नज़र आती है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हमें बंगाली की हमायत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट। दूसरा जो प्रोटेस्ट मेजर हमारे सामने आता है वो सिंध के अंदर है, जिसमें कराची और सिंध का जो स्टेटस है उसको मुतय्यन करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया। तीसरा जो प्रोटेस्ट हमें नज़र आ रहा है वो 1 यूनिट के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है, वो भी सिंध के अंदर हमें नज़र आता है। फिर इसी तरह बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जब रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं तो उस पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हमें नज़र आता है। फोर्थ जो हमें नज़र आ रहा है इस पीरियड के अंदर वो है ख़त्म नबूवत, जो पंजाब के अंदर हमें। जब हम अयूब खान दौर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो अयूब खान की एजुकेशन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ या रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ आता है कि 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो उस पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। फिर वेस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस आया, उस पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उसके ख़िलाफ़। तो ताशकंद डिक्लेरेशन के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नज़र आता है। अयूब खान के ज़वाल में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था वो स्टूडेंट्स का था। जब हम इन स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स देखते हैं तो इसमें आइडियालॉजी हमें बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है कि लेफ्टिस्ट विंग पाकिस्तान के अंदर अयूब खान के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है कि किस तरह स्टूडेंट्स नज़रियाती तौर पर पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर को जब हम देखते हैं
تو اس کے اندر جو سب سے پہلا پروٹیسٹ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بنتا ہے تو اس کو پاکستان میں جب تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے ڈیسیژن کے خلاف باقاعدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے پروٹیسٹ کیا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسٹوڈنٹس یونینز کو تسلیم کیا اور انہوں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کو باقاعدہ نمائندگی دی. جس طرح یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کے اندر ان کی نمائندگی شامل تھی، اکیڈیمک کونسل میں شامل تھی، جو ڈسپلنری کمیٹیز بنائی جاتی تھیں ان میں اسٹوڈنٹس کی نمائندگی رکھی گئی. اس سے ایک اچھا امیج ڈیولپ ہوا کہ اسٹوڈنٹ پالیسی میکنگ میں شامل کر لیے گئے. پی این اے کی موومنٹ، پاکستان نیشنل الائنس جو ہے، اس کی موومنٹ جو بھٹو صاحب کے خلاف لانچ کیا گیا تھا، اس کی موومنٹ کے اندر بھی طلباء و طالبات جو ہے وہ بھٹو صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہ رائٹسٹ جو آرگنائزیشنز تھیں اسٹوڈنٹس کے درمیان، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ میں پیش. یہ عجیب ایک آپ کو چینج یا شفٹ نظر آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے دور میں جو لیفٹسٹ آئیڈیالوجی رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں شامل تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جتنے رائٹسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں وہ بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے باقاعدہ کمپین کا حصہ بنے اور پالیٹکس میں آئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کے ڈاؤن فال میں اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب پاکستان میں مارشل لا لگایا تو انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز بین کر دی. اب اسٹوڈنٹ یونینز کے بین ہونے سے دو چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں. ایک تو جو پولیٹیکل میچورٹی کا لیول تھا وہ اسٹوڈنٹس کے اندر کم ہو گیا، جس کو برا سمجھا جانے لگا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اسٹوڈنٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں آئے. اس طرح جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ منظر عام پہ آ رہی تھی یا پالیٹکس میں آ رہی تھی وہ ایک نرسری بند کر دی گئی. آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے پیریڈ سے پہلے اس قوم کے لیے اسٹوڈنٹ جو لیڈرشپ تھی اس نے پاکستان کے کلچر کے اندر بڑا اپنا اثر چھوڑا. جنرل ضیاء الحق صاحب کا جب مارشل لا لگتا ہے تو انہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بین کر دی. اسٹوڈنٹس کے اندر جو آرگنائزیشنز تھیں یا ان کی جو یونینز تھیں وہ بین کر دیں، سوائے چند ایک آرگنائزیشنز کے باقی ساری جو آرگنائزیشنز تھیں وہ بین کر دیں اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو کوئی پسند نہ کیا جانے لگا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں 1988 میں الیکشنز کے دوران، تو اس وقت انہوں نے آتے ہی جو کام کیا وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بحال کیا، اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا. لیکن اس کے باوجود جو 10 ایئرس کا جو پیریڈ ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا ضیاء الحق صاحب کا، اس میں چونکہ ایک خاص پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو چکا تھا، اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹ یونینز جس طرح پروموٹ ہونی چاہیے تھیں یا پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جانا چاہیے تھیں وہ نہیں ہو سکیں. 2019 میں اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ کے حوالے سے ایک ایفرٹ کی گئی لاہور کے اندر، جس نے مختلف پروونسز میں بھی اپنا اثر چھوڑا اور اسٹوڈنٹ کو اگین ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں مختلف مطالبات اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے گئے کہ ان کو ایڈمنسٹریشن میں حصہ ملنا چاہیے، فی اسٹرکچر ان کا بہتر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ڈسپلنری کمیٹیز کے اندر ان کو شامل کیا جائے، سیکیورٹی جو میئرز ہیں ان کو اتنا ٹائٹ نہ کیا جائے کہ جس سے طلباء و طالبات خوف زدہ ہوں، بلکہ ان کو ایک فری ایسا ایٹماسفیئر دیا جائے کہ جس میں وہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں، نہ کہ وہ ایک جو سسٹم کے اندر چل رہے ہیں اسی سسٹم میں چلتے ہیں. اصل میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس بات کو الاؤ نہیں کرتا کہ ہم کرٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں، بلکہ ایک پیٹرن سیٹ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ طلباء و طالبات کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے.